1893 ମସିହା ଆମେରିକା ଚିକାଗୋ ସହରରେ ବିଶ୍ୱ ଧର୍ମ ସମ୍ମିଳନୀରେ ତାଙ୍କର ଓଜସ୍ୱିନୀ ଭାଷଣ ସାରା ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ବିଶ୍ୱରେ ବହୁ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ହୋଇଥିଲେ। ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱାମୀଜୀ ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀଜୀ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମେ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଓ ନାସ୍ତିକ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ସମର୍ପଣ ଭାବ ଆସିଥିଲା। ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ଦୂର ନକରି ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ନିରର୍ଥକ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ଭଗବତ ଗୀତାର କର୍ମଯୋଗ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଉପରେ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲା। ଯୁବ ସମାଜ ଭିତରେ ସେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ, ନିର୍ଭୀକତା ଓ ଦେଶ ପ୍ରୀତିର ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ବେଦ, ବେଦାନ୍ତ, ଉପନିଷଦ, ଭାରତୀୟ ଧର୍ମ ଓ ଦର୍ଶନ ଉପରେ ତାଙ୍କର ବହୁ ଦକ୍ଷତା ଥିଲା। ନିଜର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଧୀ ଶକ୍ତି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଯୋଗୁ ସେ ଯେକୌଣସି ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରୁଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ଜୀବନ ଓ ଦର୍ଶନକୁ ପାଥେୟ କରି ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଲୋକ ସଂସଦ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି। ଏହା 1999 ମସିହାରେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମଞ୍ଜୁରୀ ରୋଡ ଠାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ 30ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଏହାର ସ୍ଥାୟୀ ସଦସ୍ୟ 300 ପାଖାପାଖି ଥିଲାବେଳେ ଅସ୍ଥାୟୀ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ 1500ରୁ ଅଧିକ। ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନାର କଳା ବାଦଲ ପୃଥିବୀର କୋଣ ଅନୁକୋଣକୁ ସଂକ୍ରମିତ କରିସାରିଛି। ଏହା ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କ ଓ ପ୍ରଗତିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହୋଇଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଲୋକ ସଂସଦ ଇ-ପାଠ୍ୟଚକ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଜ୍ଞାନ, ଧର୍ମ, ସାହିତ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି ଓ ଆନନ୍ଦ ବିତରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ଏହା ଗତ ଜୁନ ମାସରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପାଠଚକ୍ର ଚାଲି ରହିଛି। ଆମର ଆଜିର ଏହି ପାଠଚକ୍ରର ବିଷୟବସ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଭଗିନୀ ନିବେଦିତା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଗହଣରେ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅଲେଖ ଚନ୍ଦ୍ର ସାମଲ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ତରଫରୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛୁ, ପ୍ରଣିପାତ କରୁଛୁ ମଧ୍ୟ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସାମଲ ସାର୍ ପେଶାରେ ଜଣେ ଇଂରାଜୀ ଅଧ୍ୟାପକ। ସେ ଇଂରାଜୀ ସାହିତ୍ୟରେ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ଅଧ୍ୟାପନା କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟାସନଗର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ, ଯାଜପୁର ରୋଡ ର ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ ଥିବା ସମୟରେ ବହୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କୃତିତ୍ୱର ସହ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରି ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଚ୍ଚ ପଦପଦବୀରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ। ସାର୍ ଜଣେ ଅମାୟିକ, ଛାତ୍ରବତ୍ସଳ ଓ ମିଷ୍ଟଭାଷୀ ବ୍ୟକ୍ତି। ବହୁ କମ କଥା ମଧ୍ୟରେ ସେ ବହୁତ କଥା କହିଥାନ୍ତି। ଚାକିରିର ଶେଷ ଜୀବନ ତାଙ୍କର ସାହସପୁର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଯାଜପୁରରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ରହି ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଅଧୁନା ସାର୍ ବିବେକାନନ୍ଦ ଯୁବ ମହାମଣ୍ଡଳ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ସେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ଶାଖା ଯୁବ ମହାମଣ୍ଡଳର ଉପସଭାପତି ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ପିଲାଦିନୁ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଥିଲେ ଏବଂ ଆଜିର ଏଇ ଦିନରେ ସେ ଆମକୁ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଭଗିନୀ ନିବେଦିତା ଉପରେ କିଛି କହି ଆମକୁ ଆହ୍ଲାଦିତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ମୁଁ ସାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ଜାରି ରଖିବେ। ନମସ୍କାର। ମୋ କଥା ଶୁଭୁଛି ତ?
यस सर। मो कथा क्या सुबुची कि आज्ञा आज्ञा आगे यस सर, शुभुची यस शुभुची ऑडिबल अछि। आज्ञा। आज ए केन्द्रापड़ा जिलार नवम भर्चुआल पाठचक्र जोग देइथिबा समस्त सभ्य अतिथि एवं विवेकानंद अनुरागी को बहुत प्रणाम। आज पवित्र स्नान दिवस, स्नान पूर्णिमा, जगन्नाथ महाप्रभु को पाद पद्म प्रणाम जनाऊँची एवं स्वामी विवेकानंद ठाकुर माँ शारदा को प्रणाम जनाऊँची एवं जोग देइथिबा समस्त बंधु मान शुभेच्छा जन अवसर रे मते खुशी लगुची जे स्वामी विवेकानंद नाम रे नामित एक संगठन आलोचना रे भाग नेबार सुयोग पाई। कारण मु मध्य स्वामी विवेकानंद अखिल भारत विवेकानंद युव महामंडल गोटे संगठन सर्वभारतीय संगठन सहित युक्त रही। ओडिशा रे मध्य ए संगठन दीर्घ 50 वर्ष धरी कार्यरत अछि। विवेकानंद को जो वैप्लविक आह्वान जाति पुनर्गठन व्यक्तिर महत्व रे व्यक्ति को प्रतिष्ठा करने जो आह्वान बी एंड मेक से आह्वान को केमती किभली जीवन में प्रयोग करा जाई परिबो तार व्यावहारिक पद्धति प्रति युवक मान प्रति आकर्षित करने मार्गदर्शन करने प्रेरणा दबार कार्य यही संगठन करी। तेणु खुशी कथा ये जो संगठन सहित वर्तमान युक्त हो आलोचना करुचे सेटा गोटे बहुत व्यापक संगठन आम ओडिशार सबु जिले में प्राय अच्छी। केन्द्रापड़ा जिलार ये नवम भर्चुआल पाठचक्र आम जोग देचे। आलोचना विषय हूँ स्वामी विवेकानंद आदर्श भग्नी निवेदिता। आम जिते बंधु मैंने ये सब योगदान कर समस्ते स्वामी विवेकानंद को निश्चित भल भाव जानी भग्नी निवेदिता को जानी। तथापि मुझे सूचना दूसरी स्वामी विवेकानंद 1863 मसीहा जनवरी 12 तारीख जन्म एवं 1902 मसीहा जुलाई 4 तारीख महाप्रयाण। 40 वर्ष कम बयस से जीवन अतिबाहित करते। भग्नी निवेदिता जन्म हूँ 1867 अक्टोबर 28 तारीख एवं तांगर महासमाधि हूँ अक्टोबर 13, 1911। तांकर जीवन काल 44 वर्ष कम। तेणु बयस व्यवधान 4 वर्ष। भग्नी निवेदिता होती स्वामी विवेकानंद स्पिरिचुअल डॉटर, आध्यात्मिक कन्या, मानस कन्या। विवेकानंद विषय आम जानी से जड़े उच्च शिक्षित थे, बहुत भल परिवार जन्म ग्रहण करते। बापा जड़े भल रोजगार करुले एवं बापा देहांत पर परिवार आर्थिक दुर्गति दे गति करुला। से सी जहाँ मोर वक्ता मान कहले पूर्वोक्त बंधु जने कहले सी ईश्वर को विश्वास कर पार नथिले, नास्तिक थिले। सत कथा नास्तिक केवल नास्तिक कहीदेले हेबनी, सत्य प्रति प्रबल अनुराग थिला। सत्य अनुसंधान सत्य अनुरागी थिले। एवं तापरे समय में स्वामी ठाकुर रामकृष्ण सहित साक्षात करते। साक्षात होता समस्त धर्म एवं आध्यात्मिकता नहीं जो जिज्ञासा थिला सब जिज्ञासा से समाप्ति घटी। सन्यास द्वारा दीक्षित होई सन्यास धर्म ग्रहण करते। भारत सारा भ्रमण करते भारत को चिन्हिबा पई। कारण गुरु गोटे दायित्व देते भारतर पतित दलित निष्पेषित अवहेलित दीन जनकर परित्राणर मार्ग बाहर करवा। से आम जाए कन्याकुमारी ध्यानरत थे। अमेरिका गले, अमेरिका भाषण देले जहाँफल विश्वविख्यात
विश्व बरेण्य विश्व विजयी विवेकानंद परिणत हेले। अमेरिका रे 2 वर्ष बीतला परे बहुत जगह भाषण देले। भाषण विषय थिला भारत धर्म दर्शन आध्यात्मिकता, भारत नारी, भारत समाज सब विषय से विदेशी मान जिज्ञासा को पूर्ण करते एवं तापर से यूरोप को आसिले। यूरोप को आसिले भगिनी निवेदिता सहित साक्षात है प्रथम करी 1895 मसीहा नवेम्बर 10 तारीख। एवं मु जेहेतु समय खूब कम मु तेणु एथिरे आपनक आगे सब विस्तृत भाव में किसी उपस्थापन करि परिबि नै। तेणु मु भगिनी निवेदिता उपरे प्रभाव स्वामी विवेकानंद आदर्श आपको आलोचना करियो जाय भगिनी निवेदिता पाखक स्वामी विवेकानंद दुईटी पत्र लिखिथिले। जो पत्र मु विश्वजीत बाबू सहित मु शेयर करथिली ओरिजिनल लेटर एवं से दुईटी चिट्ठी आमको विशेष भाव में विषय अवगत कर आम चाहूँगी भगिनी निवेदिता दार्जिलिंग रे देहत्याग करथिले। दार्जिलिंग रे गोटे हिंदू क्रिमेशन ग्राउंड अच्छी जो स्मारक लेखा अच्छी से लेखा अच्छी हियर रिपोर्ट्स ऑफ सिस्टर निवेदिता of Ramakrishna Vivekananda who gave her all to India. Nivedita, sister Nivedita of Ramakrishna Vivekananda who gave her all to India. ते निवेदिता किए एवं इंडिया हमें वी आर मान सन्स ऑफ वी आर चिल्ड्रेन ऑफ मदर इंडिया। विवेकानंद कौन आमरी भाई ए कौन भगिनी निवेदिता आमरी जन भारतीय ये प्रश्नटा मन को आसे। रवींद्रनाथ टागोर से विषय कहती से कहते भारत को भल पाइबा बाबद निवेदिता जी भल पाती भारत में जन्म कौन से लोक से भारत को भल पाई ना। केवल रवींद्रनाथ टागोर कही ना बहुत अन्य बहुत प्रतिष्ठित लोक माने सुनामधन्य लोक माने मत देकर निवेदिता नाम तेज सी कौ देशर लोक आम आश्चर्य हवा जानापी सी भारत में जन्म हो नथिले भारतीय नुहंतु किंतु जे कि जीवन जीवन सर्वस्व भारत पई देइते। आमे भारतर संतान आमे भारत को केते भल पाउचे आम भारत पई केते दवा पई प्रस्तुत होउचे एवं केते देई पारुचे से विषय आम मन में निश्चित गोटे प्रश्न सृष्टि आम भगिनी निवेदिता को जानवा पड़े भल भाव जानवा पड़े। रवींद्रनाथ टागोर आउ गोटे कही आउ गोटे कथा whoever has seen and really what reality there was in her love of the people has surely understood that we while giving perhaps our time, our money, even our life, have not been able to give them our heart. मदर इंडिया प्रति भगिनी निवेदिता केते समर्पित थिले केते ताकर समर्पण भाव थिला केते त्यागर मनोभाव थिला एई कथा को सोचिबा जाई से कहउचंती आमे हुए तो समय दउचे आमे किछि पैसा दउचे हमर भारतर उन्नति पई भारतर कल्याण साधन पई एवं जीवनटा मध्ये देई पारुचे किंतु सी तांकर हृदय टाକୁ ଦେଇଥିଲେ। आमे हृदय जीवन को पैसा दउचे समय दउचे किंतु हृदय टाକୁ देई पारहु बोली हुए एथिरे सूचना गोटे इंगित गोटे आसुची। रवींद्रनाथ टागोर कहउचंती तांको निवेदिता शब्दर अर्थ होची गोटे ऑफरिंग निवेदित सी वाज तांकर जन्म कथा आमे मन पकेले सी जने भर स्कॉटिश आयरिश पेरेंट्स मान ठाकु जन्म एवं तांकर माता जन अति धर्मप्राण महिला थिले एवं पिता धर्म जाजक थे एवं धर्मर तांकर बाल्यकाल रे तांकर पिता माता प्रभाव विशेष पितांकर प्रभाव बहुत गभीर भाव में कन्या उपर पड़ीथिला। तांकर गोटे भौणी थिले गोटे
म्यूट है ओलेक्स सर आपण म्यूट रे अछंती काइंडली अनम्यूट करंतु आपण म्यूट हे जंदी ओलेक्स सर ओहो फुल म्यूट हो गला अच्छा केते समय लागी केते समय म्यूट हो गला लास्ट 2 मिनिट गोटे मिनिट सर आगे? गोटे मिनिट गुड अच्छा अच्छा हाँ हाँ तेरे मु तांकर माने परिचय भी दउथली भक्ति निवेदितांक विषय रे तांकर पिता माता से आयरिश स्कॉटिश आयरिश पेरेंट्स को जन्म तांकर गोटे भाई गोटे भौणी थिला तांक मां धर्मपणा मोड़िया थिले पिता धर्मदाय थिले पितांक सहित बाहर को से धर्म माने सेवा भाव रे काम रे जाउथिले एवं पितांकर प्रभाव बहुत तांक ऊपर पड़िथिला तांक पिला दिनो तांकर धी शक्ति एवं विचक्षणता एवं तांकर करुणा सेवार मनोभाव पिला दिनो प्रकाशित होउथिला एवं तापर से 17 वर्ष बयस रे से शिक्षकता आरंभ करथिले से शिक्षक हेबा को भलो माने पसंद करथिले एवं सेतबे जो माने यूरोप रे जो ना शिक्षा पद्धति प्रचलन होतला पेस्टालोजियन फॉयबल सेही पद्धति रे से माने से माने शिक्षा प्राप्त पाई शिक्षा शिखित गेले एवं सेही पद्धति रे पिला मानको शिक्षा करिया पे चाहिथिले एवं तांको तापरे तांकर परवर्ती समय से धर्म प्रति अनुरक्त थिले एवं धर्म को नहीं गिरी आध्यात्मिकता को नहीं गिरी तांक मन बहुत प्रश्न हला से बाइबल भल भाव अध्ययन करथिले बाइबल कहानी शुनिथिले एवं धर्म जगत बहुत दर्शन पाठ करथिले एवं वैश्विक विज्ञान मध्यम किछि माने से माने आरोहण करथिले वैश्विक विज्ञान एवं संगीत प्रति तांकर बहुत माने माने आदर थिला एवं शिल्प चित्रकला रे मध्ये आदर थिला ए सब गुण रे से बहुत गुण संपन्न थिले एवं तांकर जो जिज्ञासा मनोभाव ताको तांकर क्रिश्चियन धर्म रो जो पुस्तक से पढ़िले अध्ययन कले धर्मशास्त्र अध्ययन कले से संपूर्ण तांकर जिज्ञासा पूर्ण हैला नै तांको मन रे जो सब प्रश्न उकी मारुथिला से प्रश्न रो समाधान से पाई परले नै एवं तापर बुद्ध एवं बुद्ध भगवान बुद्ध दर्शन एवं किछि तापर आकृष्ट होइतले तांको मध्ये अध्ययन करितले तापर बुद्ध को बहुत प्रशंसा करथिले जेतु से गोटे माने जने बालक के तांगर त्याग मनोभाव एवं लोकन को सेवा लोकन प्रति केते करुणा मनोभाव तांको बहुत प्रभावित करथिला किंतु तांकर समस्त प्रश्न उत्तर से समुचित उत्तर से पाई पार नथिले तांको माने धर्म को नेइकरी जो प्रकार मिथ्या जो छलना सब पूर्ण थिला धर्म धारे मिथ्याचार प्रबल थिला सेउरा से सही पारु नथिले तो सत्यर अनुसंधान रे थिले एवं तांका मनर प्रश्न किए सब समाधान करिवो से से उपयुक्त लोक खोजुथिले तांकर जन्म पूर्वरु तांका मां माने निराद संतान प्रसव पई से ईश्वर को पाखरे माने जो संतान को आसन प्रसव संतान को से ईश्वर सेवा रे अर्पण कर दैथिले तांका मांकर एटा गोटे विश थिला तापर तांकर जने गोटे पामिस्ट मध्य ग्रीक पामिस्ट आसी तांको कहिथिले जे ए कन्याटी र भविष्य बहुत उज्जवल ए भविष्य रे ता प्रति गोटे आह्वान आसीबो जते बेले डाक्टर आसीबो ताको रोकिबनी केही रोकी परिबेनी तांको बापा मध्य मृत्यु काल रे अपबयस रे बापा तांको देहात होइतला बापा मध्य सेही भली तांको मां को कहि देई जाइतले ए जियो गोटे बड़ उद्देश्य तार जीवन रे साधन करियार अछि तेणु ताको जते बेले डाक्टर आसीबो तते बेले ताको रोकिबो नै ए कथा हला तापर 1800 ताको मरे एई सब प्रश्न आध्यात्मिक जगत नै जो प्रश्न रहितला से प्रश्नर समुचित उत्तर पाउ नथिले तापर तांकर बंधु तांकर इसाबेल मार्गसन जे से लंडन रो बंधु से 1895 मसिया रे माने गोटे लंडन को आसी से गोटे बैठकखाना गोटे चक्र हम से निमंत्रण करते मार्गारेट नोबल को एलिजाबेथ नोबल जहाँ हूँ भगिनी निवेदिता पूर्व ना से भगिनी निवेदिता जाइए
छोट घरटीए जमा 15-16 जन बसी सेमी सर्कल रे विवेकानंद सामना कर बसी विवेकानंद पछरे गोटे निया जलुला चूला भाई जो शीत दिन चलुला नवेम्बर मास 10 तारीख एवं से समय अनुभूति वर्णना कर माने भगिनी विद्या सुंदर भाव में प्रकाश करती अति मनोरम परिवेश से दृश्यटा देखिक मन सी बहुत पढ़ी भारतर गोटे ऋषि गुरु शिष्य मान सहित गुरु शिष्य मान सहित बसी चित्र मन एवं सी शुणिले अति माने मन माने मनोजोग सागर सब शुणिले एवं शुणिला परे स्वामीजी वेदांत दर्शन उपरे वक्तव्य रखुते एवं गीता भागवत गीतार धर्म संस्थापना संभव आम जुगे जुगे जो धर्मर ग्लानी समय भगवान अवतार ग्रहण एवं से विषय कहते यही कथा को सी शुणिले शुणिला परे जेति जन सब वक्ता माने श्रोता थिले तांका भितर आलोचना हैला से सब तांकर जो तांकर होस्ट को कहितले जहाँ वक्ता कहले किसी नूतनता नहीं आम सब एगुरा शुणिथिलु भगिनी विद्या किंतु मने मने बहुत से आसक्त हो गले माने मने मने तांकर चिंता कले एमती डिसमिस करदेवाटा अति निष्ठुर होची एटा ठीक नुहे किंतु तांकर व्यक्तित्व स्वामीजी व्यक्तित्व अभय भाव में प्रभावित कला एवं तांकर जो मैग्नेटिक पर्सनालिटी तांकर जो माने मेडिटेटिव फ्रेम ऑफ माइंड एवं तांकर जो तीक्ष्ण बुद्धि माने इंटेलेक्चुअल शार्पनेस द प्रेजेंटेशन एवं क्लियर कट प्रेजेंटेशन ऑफ हिज आइडियाज एगुरा सब तांको बहुत मुग्ध एवं सी मन मन प्रश्न मन मन भाविले जे निश्चित ए लोक जहाँ कहते सत ही कहूँ एवं तांको प्रति तांको भल भाव शुणा पड़ो भल भाव अध्ययन करा पड़ो तापर 16 तारीख और 23 तारीख से नवेम्बर मासर 16 तारीख और 23 तारीख दुईटी आउ कथा अन्य जगह से सब शुणिला से प्रश्न उत्तर कार्यक्रम भितर दिने स्वामीजी गुरु गंभीर हो गोटे चेयर पर बसी गंभीर भाव कही उठिले व्हाट द वर्ल्ड वांट्स इज कैरेक्टर मान देखुची से कहवाई हाँ what the world wants today is 20 men and women who can dare to stand in the street to wonder and say that they possess nothing but God. Who will go? श्रोता मान मुह को अनेक प्रकार गोटे स्टेटमेंट देले वर्तमान जगत जहाँ दरकार कर छलना मिथ्या कपटा कपटपूर्ण आचरण जहाँ दुनिया देखुचे दुनिया चाहूँगी गोटे एभली चरित्र 20 जन पुरुष नारी जो मानकर जो मान चरित्रवत्ता थी जो माने सिद्धासन ईश्वर ही जीवन एवं आउ किछि चाहती नहीं ईश्वर को चाहती से कथा किए कर मुह को अनेक भगिनी विद्या मन में बहुत आलोड़न सृष्टि कला कारण भगिनी विद्या विवेकानंद प्रति आकृष्ट होती चिंता वक्तव्य जो व्याख्या शुणिक बहुत मन सन्देह प्रश्न गुड़ाक दूर हो सी गोटे माने इजी स्टूडेंट नथिले बहुत रिबेलियस सदाबले जुक्ति करथिले प्रश्न पचारुथिले पुणी थे इफ बट बोली सदाबले थिला तेणु सी किंतु एक कथा शुणिला बेलू मन है ठिया एवं कहे आई एम रेडी टू गो किंतु से कर तापरे सेटा परे हला तापरे आउ स्वामी जी तांको कति दुई खंड चिठी देइथिले जो चिठी रे मु चिठीटा को आपन को देखा चाहूँ पढ़ा चाहूँ सी माने अच्छा विवेकानंद का दर्शन विवेकानंद का आदर्श रे भगिनी विद्या विवेकानंद का आदर्श कौन थिला सेटा मध्ये टिके सूचना दउची विवेकानंद जो युवक अवस्था थे ईश्वर को विश्वास करूँ रामकृष्ण सहित भेटले जीवन शेष काल से कहले आई एम सर्वेंट दैट गॉड
put by the ignorant is called man. मु से ईश्वर का दास जहां को मूर्ख माने अज्ञानी मान मनीष मैन इज गॉड ये जो कथा स्वामी विवेकानंद এইটা ହିଁ ଜୀବନର ବ୍ରତ ହିସାବରେ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଦ ମିଶନ ଅଫ ମାଇ ଲାଇଫ କ୍ୟାନ୍ ବି ପୁଟ୍ ଇନ୍ ଫ୍ୟୁ ୱାର୍ଡସ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଟୁ ପ୍ରିଚ୍ ଟୁ ମ୍ୟାନକାଇଣ୍ଡ देयर डिविनिटी and how to manifest it in every movement of life. ତେଣୁ ଚରମ ସତ୍ୟ ହେଲା ମଣିଷ ହେଉଛି ଗୋଟେ ହିଡିନ୍ ବ୍ରହ୍ମନ but everywhere but ମାନେ in life all are acting like miserable wretches. मनीष हूँ अव्यक्त ब्रह्म अव्यक्त ईश्वर कि वास्तव देखा गले वास्तव जीवन में भौतिक जीवन में से अति दयनीय दीनहीन प्राणी भाई बंचुची ए प्रकार जो दैन्यता ए प्रकार जो माने हीनता केवल भ्रमरु अज्ञतारु सृष्टि होउछि बोली स्वामीजी ग्रहण करथिले तांको जहाँ रामकृष्ण ठोस शिक्षा पाइथिले तेणु दुनिया जो दुख दैन्य ये जो दुनिया सब लोक मान देखुंट से कषण देखुंट निर्यातन देखुं केमी मुक्त से मुक्त करा ठाकुर से प्रकार दायित्व देते तेणु भक्ति निवेदिता से चिठी लिखिले तेणु आम कहले विवेकानंद निर्देश माने आदर्श है मनीष को तार विस्मृत होता गौरव में पूर्ण प्रतिष्ठा करवा मनीष निजे ईश्वर से जानी पार ना तेणु ताको से जो ईश्वरीय महिमा महत्व प्रतिष्ठित करवा एवं मनीष प्रत्येक कार्य आचरण चिंता केमी से महत्व प्रकटित हम प्रस्फुटित हम से तार पद्धति जनइबा हाउ टू मेक इट मैनिफेस्ट यहीटा हूँ आदर्श एवं से स्वामी विवेकानंद भारतर जो पतन ताको अनुध्यान भारतर पतन कारण दुईटी बोली जानी नेग्लेक्ट द मासेस नेग्लेक्ट ऑफ वुमेन नारी प्रति अवहेला एवं सर्वसाधारण अवहेला नारी सर्वसाधारण भितर नारी अंतर्भुक्त तो नारी नारी अवहेला सर्वसाधारण अवहेला तो दुईटी मुख्य कारण हिसाब से उपस्थापन कर डबल एम्फासिस वुमेन एजुकेशन डबल एम्फासिस गोटे नारी शिक्षा वंचित हुए समाज को शिक्षा द्वारा नारी बंद कर दिए से समाज कदा भी बुझे पारनी आम समस्ते यहाँ बुझीपारे आम देश से अवस्था होता जड़े जब नारी शिक्षित हुए तेरे सी तार संतान संतति केते जेनेरेशन को से शिक्षित करदेव किंतु से शिक्षाटा आम नारी पाखे अभाव था नारी मिलू ना तेणु स्वामीजी नारी मान को केमी शिक्षित कर सी खोजुले लोक खोजुले एजुकेटर्स खोजुले नारी मान को किए शिक्षा दे पार एवं से सारला घोषाल जड़े गोटे पत्रिका बाहर तार एडिटर थे से गोटे अपील करते माने स्वामीजी अपील करते नारी मान को शिक्षित करने किसी शिक्षित माने से आसतु कि जोगाड़ कर दिंतु कि रेस्पन्स मिल ना सी खोजुले मन मन भारतर नारी मान को शिक्षित करने गोटे उपयुक्त पात्र दरकार एवं से भग्नी निवेदिता मन मन जो भग्नी निवेदिता सहित आलाप आलोचना है भग्नी निवेदिता जो प्रश्न उत्तर से देले भग्नी निवेदिता को चिन्हले भग्नी निवेदिता व्यक्तित्व आंकर महिमा आंकर स्पष्टवादिता आंकर सत्य अनुसंधान माने यथार्थ युक्तियुक्त व्याख्या शास्त्र को युक्तियुक्त व्याख्या कर जो व्याख्यान को शुणिक सी प्रकृत मनर समस्त माने प्रश्नर समुचित उत्तर से पाई प्रश्न प्रश्न करते उत्तर जहाँ पाई से संतुष्ट होते भग्नी निवेदिता माने विवेकानंद तापर अमेरिका पढ़ेले 3 टाइम लेक्चर अमेरिका चलिए पढ़ेले पुणी फिरला 5 मास पर फेरिले 96 मसीह 1896 मसीह सी रही 8 मास धरी 8 मास में रहिले 8 मास यूरोप यूरोप जिते जिते जगह से वक्तृता है कार्यक्रम भग्नी नेता कौन से गोटे वक्तृता सब वक्तृता गोड़े गोड़े शुणिले एवं शुणिला दिने से आड्रेस करदे माय मास्टर
से मने मने से तो स्थिर करनेलेनी मु तांकर योग्य मोर माने शिष्य हाबी जदि से मते ग्रहण करंती तेणु ये जो प्रश्न से कर देथिले से दिन प्रश्नोत्तर कार्यक्रम रे जगत कौन दरकार करिछि 20 जन नर नारी जे रास्ता पर को आसी बाहरी आसी कहि परिबे मु ईश्वर को बिना आउ किछि चाहेनी से दिन प्रश्न मन भगिनी निवेदिता मन प्रश्न आइतला इफ दिस इज ट्रू what is matters if this is not true how does life matter केते तांको मर जेहेतु से अति बुद्धिमत बुद्धि संपन्न थिले तीक्ष्ण बुद्धि संपन्न एवं तांकर इंटेलेक्चुअल शार्पनेस का गभीर थिला से कहले जदी एईटा सत्य हेई थाए ते मिथ्या पछरे गोड़े भी काई एईटा जदी असत्य हुए तेबे जीवन रो मूल्य कोन मु तेबे जीवन टा काहे के एथि समर्पण करि न करी एवं तापरे चिठी लेके मैं कहले मते विल यू गाइड मी आई एम रेडी टू बिकम योर डिसाइपल विल यू गाइड मी भगिनी निवेदिता पाखु को दीटा चिठी लिखिले से चिठी तैयार करिछि चिठी दिगार खाली संक्षेप कहि दोछि 29 जुलाई 97 ना ता पूर्व गोटे चिठी अछि 96 चिठी रे the mission of life can be put in a few words that is to preach and to maintain the divinity and how to make it manifest in every movement of life second चिठी रे जदियो सेतबेल को भगिनी निवेदिता तो जणै सालिनी तांको से तांकर शिष्य हेबाकू चाहउछन्ती एवं तांको दर्शन रे जीवन बितेबाकू चाहउछन्ती किंतु स्वामी जी सहजरे ताक ग्रहण करूना कारण से जानिछन्ती भारत रे की प्रकार प्रतिकूल जलवायुटा केते खराब एवं भारतर लोक मान भीतर जाति एवं स्पर्श जनित जो सब संस्था रही केते जटिल एवं भारतर लोक मान केमिति विदेशी मान को घृणा करती एवं विदेशी मान केते भारत को घृणा करती ये सब प्रकार विदेशर जो सुख स्वाच्छंद से भारत में मिलबो नाही खोज मिलबो नाही तेणु ये प्रकार प्रतिकूल परिस्थिति परिवेश रे एवं तेणु भगिनी निवेदिता को प्रस्तुत करिया चाहिए तेणु भगिनी निवेदिता को समय देले एवं तापर द्वितीय चिठी जो लिखिले तुम खोला खुली कहूची वर्तमान मोर दृढ़ विश्वास होई जे भारत रे तुमरो विराट भविष्य रही भारत के विशेषतः नारी समाज पई पुरुष मान अपेक्षा नारी आवश्यक बेसी प्रकृत सिंहीर प्रयोजन भारत वर्ष एवं बहिआसी महिला मान जन्म दे पारु नाही तेणु अन्य जाति क्या उद्धार आने हेब तुम शिक्षा ऐकांतिकता पवित्रता असीम प्रीति दृढ़ता एवं सर्वोपरि तुम धमनी प्रवाहित सेल्टिक ब्लड तुमको से उपयुक्त नारी रूप गठन करिछि जहां को आज दरकार किंतु श्रेयांशी बहु विघ्नानी देश दुख कुसंस्कार दासत्व प्रभृति कीदृश ताहा तुम्हें धारण करि परिबो नाही ए देश को आसिले तुम्हें निजको अर्ध उलग्न असंख्य नरनायी द्वारा परिवेष्टित देखा पाइब से जाति स्पर्श संबंध में जो कुत्सित धारणा से श्वेतांग मान को भय हो घृणा आड़े जाती से घृणा करती पक्षांतरे श्वेतांग मान तुमको खामखियाली मन करेंगे तुम प्रत्येक गतिविधि को संदेह दृष्टि देखिए इंग्रेज शासन से ब्रिटिश गवर्नमेंट तेणु से जेहेतु शासक तुमको घृणा दृष्टि देखिए संदेह दृष्टि देखिए ता छड़ा जलवायु अत्यंत ग्रीष्म प्रधान यूरोपीय सुख स्वाच्छंद पाइबार किसी मात्र उपाय नहीं मते तुम मन रख कर्म को डेइबा पूर्व भल भाव चिंता करने पड़ो कार्य पर जब विफल हुआ किंबा केतेबेले कर्म रे विरक्ति आसे तेबे मोद गुरु निश्चित जानिबो जे मते आमर तुम पार्श्व ही पाइबो ताहा तुम्हें भारत वर्ष पई काम कर बा न कर वेदांत धर्म त्याग कर बा धरी थाओ मर्द का बात हाथी का दांत थरे बाहर को बाहरिले आ भीतर को जाए नहीं खांटी लोगर कथारे मध्य से हलचल हुए नहीं हलचल नहीं तेणु एटा होची स्वामी विवेकानंद जब जानिले सी तांकर मन माने भगिनी मन प्रस्तुत कर सारे भारत को आसिया एवं तांकर जो पवित्र मनोभाव
ଏବଂ ସେନ୍ସ ଅଫ ରେନୁସିଏସନ ଏବଂ ଯୋଉ ଆସକ୍ତି ଆସକ୍ତ ନୁହନ୍ତି ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ତ୍ୟାଗ କରିକି ସେ ଜୀବନକୁ ଏଇ ମହାନ ପବିତ୍ର କାମରେ ସତ୍ୟ ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ସେ ସମର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲେଣି। ସେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ସବୁ କଥା ଖୋଲିକି କହିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ। ଏଠି କୌଣସି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ନଥିଲା ଏବଂ ସିଏ ଜଣେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତା ସମାଜରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତା ମହିଳା ହିସାବରେ ଖ୍ୟାତି ଲାଭ କରିଥିଲେ। ଯୋଉ କ୍ଲବରେ ସବୁ ଆଲଡସ୍ ହକ୍ସଲେ ଏବଂ ବର୍ନାର୍ଡ ଶ ସବୁ ମେମ୍ବର ହଉଥିଲେ ସେ କ୍ଲବରେ ସେ ମେମ୍ବର ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ବକ୍ତୃତା ସମସ୍ତେ ଶୁଣୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଖବରକାଗଜରେ ଲେଖା ଗୁଡ଼ିକ ବାହାରୁଥିଲା, ତାଙ୍କର ଦି ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ ସମସ୍ତେ ସେ ଜଣେ ଅତି ମାତ୍ରାରେ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ହିସାବରେ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ହିସାବରେ ସମାଜରେ ଖ୍ୟାତି ଥିଲା। ତେଣୁ ଏତେ ପ୍ରକାର ଆକମ୍ପ୍ଲିସମେଣ୍ଟ ସତ୍ତ୍ୱେ ଏତେ ପ୍ରକାର କମ୍ଫର୍ଟ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ଭାରତ ପାଇଁ ଏବଂ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦର୍ଶିତ ପଥରେ ନିଜକୁ ପରିଚାଳିତ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛନ୍ତି ସେ ସଂକଳ୍ପର ଦୃଢ଼ତା ବିଷୟରେ ସ୍ୱାମୀଜୀ ନିଶ୍ଚିତ ହେଲେ ଏବଂ ତାପରେ ଭାରତକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦେଲେ। ଯଦି ଏଥିରେ ତଥାପି ଭଲ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କର, ତମେ ଏଥିରେ ଏଠିକି ଆସିବା, ତମେ ଯଦି ଏ କାମରେ ସଫଳ ହୁଅ ବା ବିଫଳ ହୁଅ, ତମେ ବେଦାନ୍ତକୁ ଗ୍ରହଣ କର ବା ନ କର, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତମ ପାଖରେ ସଦାବେଳେ ଥିବି, ଏଇଟା ମୋ ତରଫରୁ ତମକୁ ମାନେ ମୋର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ମରଦ କା ବାଦ ହାତୀ କା ଦାନ, ଯେମିତି କହିଲେ ହାତୀ କା ଦାନ ମରଦ କା ବାଦ। ତେଣୁ ଥରେ କଥା ବାହାରିଲା ମାନେ ସେ କଥା ଆଉ ଫେରେଇବାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ଆସ୍ୟୁରାନ୍ସ ତୀବ୍ର ପ୍ରଗାଢ଼ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରେରିତ କରି ତାଙ୍କର ଦରକାର ଥିଲା ଏଜୁକେଟର। ଭାରତୀୟ ନାରୀର ଜାଗରଣ ପାଇଁ ସେ ଏଠିକି ଆସିଲେ ଏବଂ ଭାରତରେ ଗୋଟେ ସେ ଆସିଲା ପରେ ଜାନୁଆରୀ ମାସ ନା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 1898 ମସିହାରେ 3ଟି ଦିନ ସେଟା ପ୍ରଥମ ଦିନ ଆସିଲେ ଗୋଟେ ପବ୍ଲିକ ଷ୍ଟାର ଥିଏଟରରେ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଆସିବାର କିଛି ଦିନ ପରେ ହୋଟେଲରେ ରହିଲେ। ତାପରେ 2 ଜଣ ଆମେରିକାର ଲେଡି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ, ମିସେସ୍ ବୁଲ୍ ମ୍ୟାକ୍ଲିଓଡ୍। ତାଙ୍କୁ ଷ୍ଟାର ଜନସାଧାରଣ ସହିତ ଆମର ରକ୍ଷଣଶୀଳ ସମାଜ ସହିତ ପରିଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର ଥିଏଟରରେ ପବ୍ଲିକ ମିଟିଂ ହେଲା ମାର୍ଚ୍ଚ 1898 ମସିହା। ସେ ମିଟିଂରେ ବିବେକାନନ୍ଦ ନିଜେ ସଭାପତିତ୍ୱ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ବହୁତ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ଲୋକ ଥିଲେ। ସେଥିରେ ବିବେକାନନ୍ଦ କଣ ଭଗ୍ନୀ ନିବେଦିତା ଭାରତର ଚିନ୍ତାଧାରା ପ୍ରଭାବ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ଉପରେ ବକ୍ତୃତା ଦେଇଥିଲେ। ବକ୍ତୃତାଟି ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସିତ ହେଲା। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କାମ ହେଲା ତାଙ୍କୁ ଶାରଦା ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇବା। ଶାରଦା ମା ଯେହେତୁ ଶାରଦା ମା ରକ୍ଷଣଶୀଳ ପରିବାରର ପ୍ରତିନିଧି କରୁଥିଲେ, ଭାରତର ଜଣେ ମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏବଂ ସିଏ ଠାକୁର ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସହଧର୍ମିଣୀ ଥିଲେ ଏବଂ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଦେବୀର ମାନେ ଡିଭିନିଟି ଇନକାର୍ନେସନ ଅଫ ଦ ପ୍ରାଇମୋରିଆଲ ଏନର୍ଜି। ତାଙ୍କୁ ଭଗ୍ନୀ ମାନେ ସ୍ୱାମୀଜୀ ମା ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଜାଣିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭାବିଥିଲେ ଯଦି ଭଗ୍ନୀ ନିବେଦିତାଙ୍କୁ ଶାରଦା ମା ଗ୍ରହଣ କରିନେଉଛନ୍ତି ତେବେ ଭାରତ ସମାଜ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଭଗ୍ନୀ ନିବେଦିତା ପାଖରେ ତାଙ୍କର ଏଇ 3 ଜଣ ନାରୀ ମ୍ୟାକ୍ଲାଉଡ୍, ବୁଲ୍, ମିସେସ୍ ବୁଲ୍ ଆଉ ଭଗ୍ନୀ ନିବେଦିତା 3 ଜଣ ଯାଇକି ଠାକୁରଙ୍କ ଶାରଦା ମା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଶାରଦା ମା ଦେଖିଦେଇ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ମାଇ ଡଟର୍ସ ୟୁ ହାଭ୍ କମ୍। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ ଡାକିଲେ ଅତି ଆଦରର ଖୁକି ବୋଲି। ଖୁକି ମାନେ ମାଇ ଡଟର ଚାଇଲ୍ଡ। ସିଏ ମଧ୍ୟ ଅତି ମାନେ ବାଳିକା ସୁଲଭ ବ୍ୟବହାର ତାଙ୍କର ହେଇଗଲା। ତଳେ ବସିଗଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶାରଦା ମା ତାଙ୍କୁ ଖୋଇଦେଲେ, ଶାରଦା ମାଙ୍କୁ ଯିଏ ଖୋଇଦେଲେ। ଏଇ ଦୃଶ୍ୟଟା ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କୁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ କଲା ଏବଂ ତାପରେ ସେ ନିର୍ଭୟ ହେଇଗଲେ ଯେ ଭାରତ ସମାଜ, ଭାରତର ନାରୀ ସମାଜ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ତାପରେ ତୃତୀୟ ଘଟଣାଟି ହେଲା ସେଇ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ। ତାପରେ ହେଲା ସ୍କୁଲର ଉଦ୍ଘାଟନ। ନାରୀ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ତାକୁ ସିଏ ଆଣିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ସ୍କୁଲର ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଲେ ଶାରଦା ମା ନିଜେ ପୂଜା କଲେ ଏବଂ ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ ଯେ ଏଇ ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ସମସ୍ତ ମାନେ ଝିଅ ଆଦର୍ଶ ମହିଳା ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଜଗନ୍ମାତାର ସେବା କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ସବୁ ଘଟଣା ଘଟିଲା, ଏ ଘଟଣା ଭିତରେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ମତ କମ ହଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଭଗ୍ନୀ ନିବେଦିତାଙ୍କ ବାବଦରେ
ଭାରତୀୟ ବହୁତ ଶିକ୍ଷିତ ସମାଜ ଭାରତୀୟ ମାନ୍ୟଗୁଣ୍ୟ ଲୋକ ସବୁ ବହୁତ ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବହୁତ ମାନେ ପ୍ରଶଂସା ଦେଇଛନ୍ତି ମାନେ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପକେଇଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ହବ ବିପ୍ଳବୀ ଅରବିନ୍ଦ ଘୋଷ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ଏ ଫ୍ଲେମ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଟ୍ ଅଗ୍ନିଶିଖା ଏବଂ ଠାକୁର ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ସେ କହିଲେ ଲୋକମାତା ଭାରତ ମାତା ଏବଂ ବିବେକାନନ୍ଦ କହିଲେ ଲାୟନେସ୍ ଏବଂ ଶାରଦା ମା କହିଲେ ଏ soul of a goddess she possesses soul of a goddess ଆଉ ବିବେକାନନ୍ଦ କହିଥିଲେ world mover ଏଇ ପ୍ରକାର ସବୁ ବିଶେଷଣ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥିଲା ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗୋଟେ କବିତା ମଧ୍ୟ ଲେଖିଥିଲେ be thou to India's future son the mistress servant friend in one ତେଣୁ ଭଗିନୀ ନିବେଦିତା କିଭଳି ଭାବରେ ଭାରତକୁ ଚିହ୍ନିଲେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଚିହ୍ନିଲେ ଏବଂ ଜୀବନର ଚରମ ସତ୍ୟକୁ ସିଏ ନିଜେ ବୁଝିଲେ ଏବଂ ଯୋଉ ସତ୍ୟ ପାଇଁ ସେ ଜୀବନକୁ ସମର୍ପଣ କଲେ ସେ ସତ୍ୟକୁ ଆମେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ବୁଝିଛେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାର ଅଛି ତେଣୁ ଭାରତକୁ ଚିହ୍ନିବାକୁ ହେଲେ ବିବେକାନନ୍ଦକୁ ଯଦି ଚିହ୍ନିବାକୁ ହେଲେ ଆମେ ଭଗ୍ନୀ ନିବେଦିତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ବିବେକାନନ୍ଦକୁ ଚିହ୍ନିବାର ହୁଏତ ମାନେ ଭଲ ହବ କାରଣ ବିବେକାନନ୍ଦ ଏତେ ବଡ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏତେ ଦିଗ ସବୁ ଅଛି ଯୋଉ ଦିଗ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆମର ଯୋଉ ସୀମିତ ଦୃଷ୍ଟି ଏବଂ ମେଧା ଶକ୍ତିରେ ଆମେ ବିବେକାନନ୍ଦକୁ ବୁଝିବାଟା ସହଜ ମାନେ ସେତେ ସହଜ ନୁହେଁ ତେଣୁ ବିବେକାନନ୍ଦକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ମାନେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଅଧ୍ୟୟନ କଲା ପରେ ମୋର ଦେଶଭକ୍ତି ଯେତିକି ଥିଲା ଦେଶ ଯେତିକି ଥିଲା ତା ହଜାର ଗୁଣ ବଢିଗଲା ଏବଂ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଭାରତକୁ ଯଦି ଚିହ୍ନିବାକୁ ହୁଏ ବିବେକାନନ୍ଦକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କର ତେଣୁ ବିବେକାନନ୍ଦକୁ ଭାରତ ଆତ୍ମା ସୋଲ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କଣ୍ଡେନ୍ସ ଇଣ୍ଡିଆ ବୋଲି ସେ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଭାରତ ହିସାବରେ ଭାରତୀୟ ହୋଇ ଆମେ ବିବେକାନନ୍ଦକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ଆମେ କଦାପି ପ୍ରକୃତ ଭାରତୀୟ ହେବା ହେଇପାରିବା ବୋଲି ମୁଁ ଅନ୍ତତଃ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ ସମର୍ଥନ କରୁନି ଆମେ ଭାରତକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ଭାରତର ମହିମା ମହତ୍ଵକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ବିବେକାନନ୍ଦକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଆଜିକାଲି ଯୁବ ସମାଜ ଆଜିକାଲି ସବୁ ରାଜନୈତିକ ଲୋକମାନେ ବିବେକାନନ୍ଦକୁ ଅଧ୍ୟୟନ ନ କରିକି ରାଜନୀତି କରିବାରେ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ବିବେକାନନ୍ଦ ଗୋଟେ ଧର୍ମଗୁରୁ ଥିଲେ ବିବେକାନନ୍ଦ ଧର୍ମ କଥା କଣ କହିଥିଲେ ଏବଂ ଆମେ ତାଙ୍କଠାରୁ କଣ ଶିଖିବୁ କିନ୍ତୁ ବିବେକାନନ୍ଦକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କଲା ପରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ସୁଭାଷ ବୋଷ ଆଉ ଯେତେ ସବୁ ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ ସମସ୍ତେ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରେରଣା ପାଇଥିଲେ ମାନେ କଣ ରାଜନୀତି କରୁନଥିଲେ ସେମାନେ କଣ ଦେଶ ସେବା କରୁନଥିଲେ ଆମର ଯୋଉ ରାଜନୀତି କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରୁ ଏଇ ଭ୍ରମଟାକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ପଡିବ ସେମାନେ ଯଦି ପ୍ରକୃତ ଭାରତର ସେବା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ରାଜନୀତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଦେଶ ମଙ୍ଗଳ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବିବେକାନନ୍ଦକୁ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ବିବେକାନନ୍ଦକୁ ବୁଝିଲା ପରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିକି ବୁଝିଲା ପରେ ବିବେକାନନ୍ଦର ମର୍ମବେଦନାକୁ ଅନୁଭବ କଲା ପରେ ଜାଣିଲା ପରେ ଯଦି ଭାରତର ସେବା କରେ ଭାରତକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଠିକ ଭାବରେ ସେବା କରିପାରିବ ଆମ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ସ୍ୱାର୍ଥର ଭାବ ମନ ଭିତରେ ଜାଗା ମାଡି ବସିଥିବ ତ୍ୟାଗର ଭାବ ଆମ ପଶିବ ନାହିଁ ଜୀବନର ମହତ୍ଵକୁ ଆମେ ବୁଝିପାରିବାନି ଭାରତକୁ ଆମେ ବୁଝିପାରିବାନି ନିବେଦିତାଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ନିବେଦିତା କହୁଥିଲେ ହ୍ୟୁମାନିଟି ଇଜ ମାଇଣ୍ଡ ନଟ୍ ବଡି ହ୍ୟୁମାନିଟି ଇଜ ନଟ୍ ସେଲ୍ଫ ତେଣୁ ଧର୍ମଟା ଆମେ ସ୍ଥୂଳ ବସ୍ତୁ ବା ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛେ ଆମେ ଶରୀର ସର୍ବସ୍ୱ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାତୀତ ସତ୍ୟକୁ ଆମେ ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିନେ ଆମର ମୁନି ଋଷିମାନେ ସେଟାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ ଏ ପାର୍ଥିବ ଏ ସ୍ଥୂଳ ଜଗତର ସମସ୍ତ ସୁଖ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ ବୈଭବ କୁ ସେ ତୁଚ୍ଛ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆକୁ ତୁଚ୍ଛ କରିକି ଆଉ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚତର ସତ୍ୟକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିଛନ୍ତି ସେ ଉଚ୍ଚତର ସତ୍ୟକୁ ଆମେ ଯଦି ଗ୍ରହଣ ନ କରିବା ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାନି ତେବେ ଆମେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ମାନେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହବା ଏବଂ ଜଗତ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହବ ଜଗତ ଧ୍ୱଂସ ମୁଖକୁ ଆଗେଇବ ତେଣୁ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଟ୍ରେଜର ଯୋଉଟା ଆମ ଭାରତର ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଟ୍ରେଜର ସେଟା ଆମେ ଯଦି ଅବଲମ୍ବନ ନ କରିବା ତା ଆଧାରରେ ଜୀବନକୁ ଯଦି ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ନ କରିବା ତେବେ ଆମର ଯାହା କ୍ଷତି ହବ କିନ୍ତୁ ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତିର ଅଶେଷ କ୍ଷତି ହବ ତେଣୁ
ये क्षेत्र निजक बचेवा व्यतीत आम जब समाजर मंगल चाहूचे देशर मंगल चाहूचे तेरे आपको भल भाव अध्ययन करार अच्छे से सत्य को आम अवलम्बन कर आवश्यकता अच्छी तेणु एतिक मो वक्तव्य मोर शेष करूँ जदि भावी कि आलोचना होता प्रश्न उत्तर भल होता ठीक अच्छे मुझे बर्तमान ये आलोचना चक्र मु भाग आप सहित मोर मत उपस्थापन कर सुजोग मिली निजक धन्य मन करुच्ची। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार रोची। नमस्कार प्रभाकर भाई विश्वजीत भाई प्रश्नोत्तर अच्छी विश्वजीत भाई प्रश्नोत्तर अच्छी प्रश्नोत्तर मॉडरेटर नहीं पारे क्वेश्चन नेबे इनबॉक्स रो हाँ किछि किछि आलोचना हेले भल हबो हमको परस्पर उपकृत हवा बोली मु विश्वास करे। प्रभाकर प्रभाकर अछंती ना ते बोते डायरेक्ट सारू को प्रश्नटा गोटे प्रश्न मु पाइली when sister Nivedita participated in Freedom movement why had she to dissociate with the alchemist। हाँ एक प्रश्नटा निश्चित माने ऑथेंटिक प्रश्न। भगिनी निवेदिता विवेकानंद अति प्रियतम थे एवं विवेकानंद की भावना मध्य सी विवेकानंद आउ कहीं जानी नथिले भगिनी निवेदिता जानी माने कोठी शारदा मठ को प्रथम प्रतिष्ठा करिया को चाहते शारदा मठ कोठी प्रतिष्ठा हबो सेटा मध्य विवेकानंद माने भगिनी निवेदिता स्कूल जाए भगिनी निवेदिता सुन दो से ब्रिटिश इंडिया हम ब्रिटिश आमको शासन करूला एवं अति तीक्ष्ण दृष्टि यही गोरा महिला उपरे थिला विवेकानंद उपरे थिला। विवेकानंद रामकृष्ण मिशन मध्य से संदर्भ उद्धार नथिला रामकृष्ण मिशन रा एक्टिविटी तांकर सन्यासी माने जो माने सब से जोग थिले माने स्वाधीनता संग्राम समस्त हाथ रे ए जो स्वाधीनतार जातीय आह्वान टीकाको वक्तृता गीता तेणु संदेह दृष्टि देउथिला पॉलिटिक्स सहित माने स्वामी विवेकानंद कहउथिले आई डोंट बिलीव इन पॉलिटिक्स द ओनली पॉलिटिक्स आई बिलीव इज द पॉलिटिक्स ऑफ रिलीजन द पॉलिटिक्स ऑफ गॉड। तेणु जेतो लोकंग दृष्टि यही जो आक्रमण अनुष्ठान को बचाया जाए कहीं रामकृष्ण मठ निंदित हम तेणु अनुष्ठान फॉर्मली गोटे रेजिग्नेशन देले किंतु रेजिग्नेशन देला परे मध्य शी वाज डियर टू ऑल मेंबर्स ऑफ रामकृष्ण मिशन ही वाज डियर क्लोज ऑल सन्यासीज ऑफ रामकृष्ण मठ मिशन। तेणु किंतु आउ गोटे कथा भगिनी निवेदिता जिते सब संगठन से अनुशीलन समितिर सी गोटे सभ्य थे जोटा अरविंद आरंभ करते जिते सेक्रेट सब संगठन थिला माने स्वाधीनता काम करूला सबु संगठन को भेट करवा प्रेरणा देवा भाषण देवा आर्थिक साहाय्य देवा लिफलेट देवा जोगेवा हूँ भगिनी निवेदिता कारण जेहेतु गोरा थे सी कुड एस्केप द सर्चिंग आईज ऑफ द ब्रिटिश सिक्यूरिटी पुलिस कि कौन माने सहज थिला तेणु सी यही सब बाहक हिसाब से काम करुले समस्त पाखे प्रेरणा उत्स थे। आज्ञा कौन कहते कि आज्ञा सर आउ गोटे प्रश्न थिला। हाँ कहतु निवेदिता को सन्यास नबा पई स्वामीजी अनुमति देले नाही जदिओ तांको से ब्रह्मचारिणी रूपे दीक्षित करथिले
କିନ୍ତୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ସ୍ୱାମୀଜୀ ଅନୁମତି ଦେଲେନି। କଣ ନା ତ ତାଙ୍କୁ ବା ନା ଏଇଟା କଣ ଆପଣ କୋଉଠୁ ପଢିଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ତାଙ୍କୁ ତ ସେ ମାର୍ଚ୍ଚର 1898 ମସିହାରେ ତାଙ୍କୁ ତ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଦୀକ୍ଷା ଦେଲେ। ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ସନ୍ନ୍ୟାସର ଦୀକ୍ଷା ଦେଲେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଲେ ନାହିଁ। ଏ କଥା ମୁଁ ଅବଶ୍ୟ ଜାଣିନି। ଟିକେ ଯଦି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖିବି। ମାନେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଅନୁମତି ଦେଲେ ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ ସେଟା। ଆପଣ କୋଉଥିରୁ ପଢିଛନ୍ତି ଏଟାକୁ? ଆଜ୍ଞା। ଠିକ ଅଛି, ଆଉ କିଛି ଅଛି? କୁହାଯାଏ ଯେ ସେ ତାଙ୍କୁ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ହବା ପାଇଁ ସେ ଆହ୍ୱାନ ଜଣେଇଲେ। ଆଉ ଏମିତି ନୁହେଁ, ହୁଁ କିନ୍ତୁ ସେ ରହସ୍ୟଟି ଆମେ ଜାଣି ପାରି ନାହାନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତିରେ ସେଇଆ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା କି ଆଉ କିଛି। ନା ନା ଏଟା ଏଇ କଥାଟା ଯୋଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଶୁଣିକି ମୋ ମନରେ ଦୃଢ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ ଆସୁଛି ଯେ ଏଠି ଯାହା ବୁଝୁଛନ୍ତି ସବୁ ମାନେ ଅଥେଣ୍ଟିକ ଇନଫର୍ମେସନ ନୁହେଁ। ତାଙ୍କର ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯଦି ଆମେ ଭଗିନୀ ନିବେଦିତାଙ୍କ ଜୀବନ ପୂର୍ବ ଜୀବନ କଥା ଜାଣିବା, ଆମେ ଭଗିନୀତା କେମିତି ମାନେ ଗୋଟେ କୋଉ ପ୍ରକାର ଉପାଦାନରେ ଗଢା ଆମେ ବୁଝିପାରିବା। ତାପରେ ସେଟା ଆସିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଭଗିନୀ ନିବେଦିତାଙ୍କ ମନରୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଭ୍ରମ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ, ସବୁ ପ୍ରକାର ସଂଶୟ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ମାନେ ବିବେକାନନ୍ଦ କିଛି ସୁଯୋଗ ଛାଡି ନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଦୃଢ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ତୁମକୁ ନିଜ ଗୋଡରେ ଠିଆ ହେବାକୁ ପଡିବ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ଭାବ ଗୁଡା ଥିଲା ବୋଲି ସ୍ୱାମୀଜୀ ଥିଲେ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ସୁଯୋଗ ଦଉନଥିଲେ। ଯେତେ ଦୃଢ ଭାବରେ ଜାଣିଲେ ଯେ ସି ଇଜ ଏବୁଲ ଟୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅନ୍ ଓନ୍ ଲେଗ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୁଇ ଜଣ ସାଙ୍ଗ ବି ମଧ୍ୟ ସେ ଯୋଉ ଚିଠି, ମୁଁ ଦିଟା ଚିଠି ଦେଇଛି, ସେ ଚିଠିଟାକୁ ବିଶୋଧିବାକୁ ସେୟାର ଦେଲେ ଆପଣ ମାନେ ପଢିବେ। ସେ ଦୁଇଟି ଚିଠିରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି, ଦୁଇଟି ବନ୍ଧୁ ବିଷୟରେ ଲେଖା ଅଛି। ଦୁଇ ଜଣ ବନ୍ଧୁର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିଷୟରେ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଜାଣିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର ନ କରିବା ଭଲ। ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିରେ, ତାଙ୍କୁ ହୁଏତ ସେ ନିର୍ଭର କରିପାରନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ବିବେକାନନ୍ଦ ଭଗ୍ନୀ ନିବେଦିତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ତେଣୁ ଭଗ୍ନୀ ନିବେଦିତାକୁ ନିଜ ଗୋଟେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା ପାଇଁ, ନିଜର ମାନେ ଶକ୍ତିରେ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ସେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ନ ହେଇଛନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଅନୁମତି ଦେଲେନି। ତେଣୁ ବିବେକାନନ୍ଦକୁ ଆମେ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ ଭଲ ଭାବରେ। ବିବେକାନନ୍ଦ ଭେରି ହାର୍ଡ ଟାସ୍କ ମାଷ୍ଟର। ସେ କୌଣସି ବାଟେ କୌଣସି ଗୁରୁ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ କଳି ହେଇଛି। ସ୍ୱାମୀ ଠାକୁର ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର କଥାଟାକୁ ଠିକ ଭାବେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ମତଭେଦ ଆସିଛି। ଯେତ ପ୍ଲେଗ ରୋଗ ଆସିଛି, ସେବା କରିବା ପାଇଁ ବନ୍ଧୁ ମାନେ ସବୁ ଯୋଉମାନେ ଗୁରୁ ଭାଇ ମାନେ ମନା କଲେ। କଣ ଆମେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଇଛୁ, ସଂସାର ଛାଡିଛୁ ଏଇ ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ? ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ବୁଝିଲା ଆଉ ସାର୍ ସମାଧାନ କଲା ସମାଜ। ହଁ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କର ଆଜ୍ଞା, ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କର ଯେତେ ଶିଷ୍ୟ ଶିଷ୍ୟା ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ନିବେଦିତା ସ୍ଵାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ଏବଂ ଆଉ କୌଣସି ତାଙ୍କର ସେଇ କଲ୍ଟ ରୁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଉଦାହରଣ ଅଛି କି ଯେ ସ୍ଵାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଯୋଉ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନେ ସନ୍ନ୍ୟାସିନୀଙ୍କ କଥା ଦେଖିଲେ ଆଉ କେହି ମୁଁ ଜାଣିବାର ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ ସ୍ଵାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ମାନେ ରାମକୃଷ୍ଣ ମିଶନର ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଇଛନ୍ତି। ଶୁଭିଲା ନା? ଯୋଉମାନେ ସ୍ଵାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ବ୍ରତୀ ଥିଲେ, ବହୁତ ଯୁବକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରାମକୃଷ୍ଣ ମିଶନରେ ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି। ହ୍ୟାଲୋ। ହ୍ୟାଲୋ। ଆଜ୍ଞା କଣ ଶୁଭୁନି ଆଜ୍ଞା? କଣ ଶୁଭୁନି? ଅଡିଓ ଟା କିଛି
कौन किए कहउचंती आगे? हेलो 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 सुजित तुम आगो को नियो। कंटिन्यू करिवे ना एटी शेष करिवे? सुजित କିଛି ଭାଇ ଶୁଭୁନି ଏବେ। ଆପଣଙ୍କ ହଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଗକୁ ନିଅନ୍ତୁ। ସାର୍ ବାସ୍ତବରେ ଯାହା କହିଲେ ବିବେକାନନ୍ଦ ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତର ଆତ୍ମା। ଆମେ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତର ଦର୍ଶନ, ସାହିତ୍ୟ, ପରମ୍ପରାକୁ ଆମେ ଠିକ ରୂପେ ବୁଝିପାରିବା। ଏବଂ ଉଭୟ ଭଗିନୀ ନିବେଦିତା ଆଉ ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ନିବେଦିତା ଏବଂ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଜୀବନର ସମୟସୀମା ସ୍ୱଳ୍ପ କାଳ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଯୁବ ପ୍ରେରଣା ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ ଆଉ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ। ଏବଂ ଭଗିନୀ ନିବେଦିତାଙ୍କର ନାମକରଣ ଯଥାର୍ଥତା ସାର୍ ବହୁ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ଆମକୁ ବୁଝାଇଲେ। ଆଉ ଭଗିନୀ ନିବେଦିତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଭାରତୀୟ ନାରୀ ମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ମଧ୍ୟ ଆଲୋକପାତ କଲେ। ଏବଂ ବହୁତ ହୁଏ ସାର୍ ସେଇ ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣର ରୂପ ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ୱାମୀଜୀ ନିବେଦିତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତୀୟ ନାରୀ ମାନଙ୍କର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଜୀବନର ଉଚ୍ଚତର ସତ୍ୟକୁ ଯୋଉ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିଥିଲେ ତାହାକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି ସାର୍ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସାରଙ୍କର ଅଭିଭାଷଣ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ କରିଛି ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ମଧ୍ୟ ସାର୍ ଭରି ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଉତ୍ତର ଗୁଡିକ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସାରଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ। ଏବଂ ସାର୍ ମଧ୍ୟ ଆମର ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରି ତାଙ୍କର ସମୟ ନଷ୍ଟ କରି ଆମର ବହୁ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ବିବେକାନନ୍ଦ ଆଉ ନିବେଦିତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଅବଦାନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ମୁଁ ଅଭୟ ସାରଙ୍କୁ ଆମର ସ୍ଵାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଲୋକ ସଂସଦର ସମ୍ପାଦକ ଅଭୟ ସାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଅଭୟ ସାର୍। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ। ଆଜି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆଜ୍ଞା ଆଜି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଶାଖାର ନବମ ପାଠଚକ୍ର। ଏଥିରେ ସମସ୍ତ ସହଯୋଗୀ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି, ଆନ୍ତରିକ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ବିଶେଷ କରି ଅଲେଖ ସାର୍ ମହୋଦୟ ଆମର ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରି ସମୟ ଦେଇ ଏ ପାଠଚକ୍ରଟିକୁ ସଫଳତା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ବିଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି, ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ଏବଂ ଆଶା କରୁଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢେଇବେ। ସାରଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ। ପ୍ରଭାକର ଭାଇ, ସଭାପତି ବିଶ୍ୱଜିତ ଭାଇ, ସମ୍ପାଦକ ଚିତ୍ତ ଭାଇ ଏବଂ କ୍ଷେତ୍ରବାସୀ ସାରଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ ଅନ୍ତରରୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି, ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ସହଯୋଗ ପାଇଁ କାମନା କରି ରହୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ଶେଷରେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷା
ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଭୁବନାନନ୍ଦ ନନ୍ଦଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ଶାନ୍ତି ପାଠ କରିବେ। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरिर्भद्रा तव सर्वरक्षा दरारिचर्मा सुगदा सुतापो पाषाण दधानत्वातु जयस्तु त्वां रक्षतु मत्यमूर्ति जादू गणेभ्यो जगदीशपातात् स्थलेषु माया पशुवामनपात् त्रिविक्रमस्वरूप ओम शांति ओम शांति ओम शांति शांतिरेव प्रयच्छतु। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଭୁବନାନନ୍ଦ ସାରଙ୍କୁ ମୋର ଧନ୍ୟବାଦ। ସେ ଆମର ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରି ସେ ଶାନ୍ତି ପାଠ କରିଛନ୍ତି। ଅଭୟଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ସମସ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଶ୍ରୋତା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଫଳ କରିଥିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅବଦାନ ରହିଛି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରି ସଭା ସଂଘ ଘୋଷଣା କରାଯାଉଛି। ରହିଛି। ଆଜ୍ଞା ରହୁଛେ ସାର୍ ନମସ୍କାର। ଧନ୍ୟବାଦ।